Hi guys! For today's video, pupunta ako mamitas ng grapes leaves. Yung leaves ng grapes. Iyan si Basim naggagamas. أزقي هلا أنا هون هيدول بدي اشتريهم هيدول Ashi, مش عشية هسه هلا بس اخلص هون بغير طالع بدل basta tla, bitchil. O, pababa na ako doon sa garden. Ito ang aming likod ng bahay. Yan ang bahay namin. Sa taas. Ayan. Laki ng bahay namin dito. Ay, bahay ng amo pala. Correction. May sampay pa dito. Kasi nag-bedsheet. Pagta ako mamitas, ito yung walnuts. Daming bunga ngayon ang walnuts. Ayan guys. Daming bunga. Ayan. Ay, wala yung tsinelas ko dito na pang garden. Ayan guys. Yan, hanggang dyan pa ang bahay. Kaya, doon naman ang pisin. Yan. Oh, meron ano dun, office to. Yung, tawag dun. Maraming prutas dito. Ito, namumulaklak na yung granada. Yan naman yung carmo. Yung blackberry. Mulberry. Yan, paakyat din yan doon. Ito. Yan. Oh, dito pala, oh, may dahon ng grapes dito. Namimitas ako ng dahon ng grapes. Pero parang matigas ng mga dahon dito. Mas maganda doon. Yan, guys. Dito, taon-taon nagtatanim ng gulay. Dito. Ang pangit naman itong ano. Lehek hay daroka. Mish Halloween. Ito yung ano, figel. Atwa. هاي ترش عليهم اسيد Hayda twal. هذا مش رقة هاي Barif, hayda figel. بس ترش عليهم اسيد هيدول Ito naman ano, cucumber. Ito ay cucumber. بدها كيار. حدا يكون قاعد فيها Hayda مش kyo. واعي مدام زينة يلا على بيروت يلا على بيروت شوفوا هاي Ito naman may tanim siyang mais, tapos kamatis. Haydal banadura femino nakbar femino صغار. بس ليه بشعين هيدول هونيك هيدول هل بشعين هاي كلهم مثل بعضهم انا جبتهم نقيتهم انا هيدول اه. هاي ما عجبوني اول نهار صار بجيبهم لي ثاني نهار طب ليه ما بعرف وجيبها فيني انا كمان يعني هو بيقول ان انت اللي جبتهم وهو اللي جابهم انا ما صبرت شوفت هو بده يرتاح بس ولا هو بده ينام بده يرتاح بس يكلس ايه يعني. يجيبهم لي مره واحده ويلا هيك هو بده لا بس ما بيصير ما بيسوى خلص ما تجيب يعني عمره ما تنزرع إذا ما بيسوى ما تجيب عمره ما تنزرع يعني راح يمشوا هم صغار ايه لكن راح يمشوا في كيل هذيك منيحه هاي ترى عندنا هالسنه كمان هيدا بقدونس لا هيدا مش بجوز هيدا كزبره بس اللي في كتير حشيش نقيهم طيب انزل نقيهم خليك منيحه ساعديني ياه هانين مش كل يوم انا في الشغل طيب مش حامية هيدا الكوك هاي السنة لقيتها ورقها كله مخرم هيدي هاي جيت لقيت الورق كله تبعولها مخرم مش حاميين هالسنة عامله كثير
Nagrereklamo yung taga-garden kasi pangit daw yung ano. بس حلوين هيدا البصل والكوسة كمان. وين الباذنجان؟ ما شفتيه؟ ها؟ عندك؟ ايه عقبال ما ربنا يسهل كده عقبال فرحك. يي ما شفته. ايه ما هم صغار. ليه؟ طب ليه صغار؟ Ayan, kusa. Ito, sibuyas. Yun, roka. Zatar. Halwin is zatar. Yung broccoli. May broccoli pa, oh. Halwin is zatar, halwin. Dito ako mamimitas ng ano, oh. Dahon ng grapes. Yan, pipitasin ko yan, oh. Pero paano ako mag-video dito? Hindi ako makapag-video, guys. Namimitas ako ng dahon niya. Ganyan, oh. Para pambalot ng karne. Yung pagkain nila na wara arish. Rah oktof wara! Wara arish! Yan. Hanggang doon sa baba. Doon ng garden. Dito, patubig naman ito. Yan na yung kapitbahay. Hatta lamjas hamin? Mjas. Wala yatang bunga yung ano, prutas doon. Yan lang, mamitas na ako, guys. Hanggang dito na lang muna. Yan yung bahay. Parang tatlong, apat na palapag yan. First, second, third, fourth. Tapos sa rooftop. Tapos, malawak siya. 17,000 square meter lahat tong villa. Yan, 17,000 square meter. Parang ganun. Ayan, guys. Hanggang dito na lang muna. At ako'y mamimitas na hindi ko mahawakan yung cellphone para mag-video. Paano ko pitasin. Pero ito, oh. Itong pipitasin ko. Yung mga bata lang. Itong mga hindi matitigas. Ito. Ayan, pitasin ko. Okay, guys. See you for my next video. الخيارات لأن في نوعين من الخيار. في هذا اللي له وبر، في هذا اللي له دخل ببايشي كنا Kinuha mo na lahat dahon. انت بدك تخلف ثاني يا شربة؟ خلاص بعد فيني خلف انا كان بدي خلف ولد خلص لا اذتنا هلا ليه يلا كيف روح هيدا ما هو bati. Hello again, guys! After nga ng mga ilang oras, nakapitas na rin ako ng dahon ng grapes. Ito na siya, oh. Yan. Ito, pag ginamit ito, pambalot ito ng karne na may kanin, may bigas. Tapos iluluto ng matagal. Yan na, guys. Ito, lilinisan ko to, tanggalin ko tong tangkay, tapos ilagay ko dito sa garapon. Preserve. Ganun lang po. Tapos pag nagluto na, iboboil na yan ng half cook. Tapos ibabalot dun sa karne na may bigas. Yan po ang pagkain na ang hirap gawin. Wara anab, sabi nila po sa Arabic. Ngayon, lilinisan ko na po siya.